Hello and good evening. I'm Melissa Idris. Welcome to Consider This. This is the show where we want you to consider and then reconsider what you know of the news of the day. More than 500 people from the Bajau Laut community in Sempurna, Sabah were evicted by authorities last week, and their stilt houses demolished, destroyed, some even burned. The plight of the Bajau Laut have since dominated national attention after several video recordings of the incident were uploaded to social media with the hashtag Pandang ke Sabah now trending. Now, joining us on the show today is Mukmin Nantang, who first uploaded the now viral videos. Mukmin is the founder of the Sabah-based NGO Borneo Comrade. For almost a decade now, Borneo Comrade has been running sekolah-sekolah alternatif which provides a free education for stateless, undocumented and underserved children in Sabah. Mukmin, thank you so much for joining me on the show. Saudara Mukmin yang first yang mula-mula muat naik video yang dah tular sekarang menunjukkan rumah-rumah Bajau Laut dirobohkan, dibakar. What do you understand, Mukmin, as to why it happened? Apa yang difahamkan tentang kenapa, apa yang berlaku dan kenapa ia berlaku? Yes, terima kasih Melissa dengan AWANI. Jadi benda ini terjadi, kami menerimalah video tersebut dan kami sangat terkejutlah. Kami menerima video itu daripada komuniti itu sendiri. Dikatakan bahawa mereka dinafikan hak untuk tinggal di pulau itu, sedangkan mereka sudah tinggal bertahun-tahun di sana. Bahkan sebelum wujudnya Malaysia, Bajau Laut ini memang ada di Laut Suluh ini, Laut Sabah ini ya. Jadi kami tidak pasti ini adalah SOP yang betul atau tidak, meroboh dan membakar secara paksa ya. Jadi ketika kami pergi ke lapangan itu, kami sendiri tanya dengan orang-orang kampung Bajau Laut ini. Mereka sendiri kata mereka tiba-tiba penguatkuasa tiba-tiba datang, tiba-tiba teriak-teriak halau, robohkan, dan ada juga yang penguatkuasa dinyatakan ya di dalam temu bual kami, kalau dia kata kalau mereka masih nampak lagi Bajau Laut di sini, mereka juga akan dibakar. Jadi ini suatu keadaan yang sangat tegang ya. Saya fikir macam sangat-sangat melampau. Ya. Apa impak kepada komuniti Bajau Laut ni selepas rumah mereka dirobohkan? Bagaimana mereka menghadapi pengusiran itu? How are they coping with the loss of their homes? Ya, ketika kami membuat kajian lapangan bersama pasukan pencari fakta Borneo Comrade, kami mendapati pertama, contohnya di Pulau Maiga ya, pulau yang kita nampak video tular itu, yang diroboh dan dibakar itu, mereka merempat kerana mereka takut kan, mereka sudah diberi amaran kalau mereka dilihat mereka akan juga akan dibakar dan sebagainya. Jadi mereka sekarang ni merempat di pulau-pulau sekitar pulau tersebut, menumpang-numpang dan sebagainya. Dan ada juga mereka sudah mula pergi ke kawasan kampung-kampung di darat ya, ataupun kawasan-kawasan pekan. Jadi kebanyakan mereka sudah mula merempat di mana-mana sahaja. Kerana dianggarkan di Maiga itu sekurang-kurangnya 600 penduduk Bajau Laut berada di situ. Dan di pulau-pulau lain lagi, seperti saya pergi sebuah pulau ini, rumah mereka yang dirobohkan adalah dinding dan bumbung. Dan sedihnya adalah mereka masih tinggal di situ tanpa bumbung dan dinding. Dan ketika kami pergi itu, ketika selepas hujan ya, malam itu hujan, dan kami bertanya sendiri dengan komuniti, adakah kamu di sini waktu hujan? Ya. Kami terpaksa, kami tidak ada tempat lain lagi untuk berteduh. Ya. Mukmin, apa pendapat Mukmin tentang alasan atau penjelasan yang diberi daripada pihak berkuasa yang mengatakan tindakan mereka actually atas sebab-sebab keselamatan negara? Apa pendapat Mukmin? Itu adalah satu benda yang tidak konkret ya, kerana kerajaan tidak pernah mengeluarkan data yang konkret keselamatan apa kan, dan siapa, takkanlah satu dua orang. Contohlah kalau dia cakapnya ada masalah keselamatan, kenapa kampung yang dibakar, kenapa kampung yang diroboh? Dan buktinya kalau kita cakap pasal keselamatan, kalau kita lihat di media sosial sekarang tengah tular, ramai orang pelancong-pelancong datang ke pulau-pulau ini bertemu dengan komuniti, melihat kampung mereka yang sangat cantik dan unik. Kenapa tidak ada faktor keselamatan? Kita tidak pernah dengar isu Bajau Laut ini, mereka pelancong datang, mereka sakiti dan sebagainya. Saya duduk di dalam komuniti Bajau Laut ini sangat lama dan ditulis di dalam buku
dinamika Bajau Laut ya, kalau kita baca, kita sendiri jelas, pengkaji-pengkaji kita sendiri jelas bahwasanya Bajau Laut ni adalah manusia, komuniti yang paling mengelak konflik. Ketika mereka dikacau, selama ini kan mereka mempunyai sejarah yang panjang ya, dihalau daripada pulau tempat-tempat mereka tinggal ataupun tempat mereka berteduh, mereka mesti akan pergi. Itulah Bajau Laut. Mereka tidak berkonflik dengan mana-mana komuniti kerana mereka mau fokus untuk teruskan hidup mereka yang sangat sederhana dan unik itu. Mukmin, apa pendapat Mukmin tentang kesedaran masyarakat, public awareness tentang komuniti Bajau Laut, mungkin cara hidup komuniti ini sebelum video ni tular, dan saya fahamkan isu penindasan komuniti Bajau Laut ni sudah lama berlaku, berdekad sudah berlaku. Kenapa Mukmin rasa kali ini video ini, isu ini mendapat perhatian besar? Ya, sebenarnya kalau kita nampak video itu, untuk mengetahui semuanya, video yang disebarkan itu video yang diambil sendiri oleh penguatkuasa. Sebab tidak ada komuniti di situ. Bajau Laut tidak ada di situ. Kalau kita nampak video itu, video terbakar, ada tuduhan ya, Bajau Laut membakar rumahnya sendiri. Sedangkan dalam video tersebut yang meroboh itu penguatkuasa, dan waktu rumah itu terbakar, penguatkuasa sahaja yang ada di situ buat Bajau Laut dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya nampak sentimen masyarakat ketika ini adalah marah ketika Bajau Laut ini tidak dilayan seperti manusia. Kan ketika kita sedang bersolidariti kepada Palestin dan sebagainya, sedang ada satu keadaan manusia yang berada dalam sempadan negara ini diperlakukan seperti sama ya. Itu kenapa banyak orang cakap Zionis, Israel dan sebagainya. Jadi itu rasanya kemarahan bertambah. Sebab mau tidak mau orang tidak boleh terima Bajau Laut ini kerana mereka sebelum ini hidup miskin. Mereka tertolak daripada sebelum ini lagi, mereka tertolak daripada laut, dipaksa untuk pergi ke darat. Rumah mereka dirampas, diroboh dan sebagainya. Mereka pergi ke darat. Mereka dianggap sebagai orang yang melakukan masalah sosial. Hiduga, minta sedekah, berjalan-jalan, bertelemparan di pekan-pekan. Jadi itu sentimen orang marah. Tetapi ketika Bajau Laut itu diperlakukan begitu, orang tidak boleh terima. Kan ini sepatutnya banyak orang kata adalah kerajaan kata kita kena menghormati undang-undang. Sedangkan bagi saya ya, saya melihat sentimen masyarakat, bagi saya orang kita sendiri paham undang-undang itulah sepatutnya dahulu menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Undang-undang, kalau undang-undang negara, pertama sekali etik dia, nilai dia yang perlu dihormati adalah kemanusiaan itu. Ya. Betul. So sekarang ni what is the latest, Mukmin? Apa yang Mukmin harap akan berlaku sebagai langkah seterusnya? Apa yang Mukmin ingin lihat berlaku selepas ini untuk membantu komuniti Bajau Laut ini? Ya, kami sudah pergi ke kampung-kampung dan pulau-pulau tersebut, bertemu dengan komuniti, bercakap sendiri dengan mereka, mendengar sendiri aspirasi mereka apa. Dan ada beberapa kampung yang memangnya mahu bertahan di tempat mereka sendiri. Ini sahaja tempat nenek moyang mereka yang mereka boleh kekalkan. Ini satu tradisi ya, satu etnik tua yang mengekalkan kebudayaan. Kita di mata dunia, kita sentiasa klaim kita ada manusia yang unik, tahan menyelam dan sebagainya. Tetapi ketika ini terjadi, kemana klaim-klaim itu? Ketika National Geographic ya mendokumentasikan mereka, Malaysia antara yang klaim paling besar, ini adalah tempat kami sempurna, sehingga pelancongan sempurna ini mendadak naik. Tetapi ketika sempurna sudah maju, sele-sele mewah telah membangun, mereka dipinggirkan. Jadi apa yang saya mahu daripada kerajaan dahulu adalah pertama, harus membentuk satu jawatan kuasa khas, di mana kementerian-kementerian, ahli akademik, pengamal undang-undang, komuniti itu sendiri, dan organisasi-organisasi seperti NGO boleh terlibat untuk merangka plan strategik jangka masa panjang. Apa yang kita boleh buat? Sebab sekarang ini tidak ada plan apa-apa. Bagaimana mau mengurus dokumen mereka, memberikan mereka pendidikan dan sebagainya. Dan sekarang ini juga sebenarnya kami sedang berurusan dengan sebuah firma peguam untuk melihat perkara ini daripada sudut undang-undang. Kerana kita sangat pasti ya, ada juga sebuah kampung itu mereka mempunyai
dokumen-dokumen yang lengkap di mana sebelum Taman Tun Sakaran, Taman-Taman Sabah itu wujud, mereka wujud di situ dan mereka menjadi komiti, menjadi sebahagian. Mereka ada bukti-bukti file, dokumen dan saya fikir ini penting. Mereka sedih kerana mereka tidak ada yang bantu mereka dan saya sebagai organisasi, sebagai aktivis, saya terpanggil untuk membawa peguam sendiri untuk melihat isu ini di mana kita boleh pertegakkan keadilan untuk mereka. Yep. Mukmin, thank you so much for joining me on the show today. That was Mukmin Nantang from Borneo Comrade. We're going to take a quick break here and consider this. We will be back with more. Hi, welcome back to Consider This. I'm Melissa Idris. Let's continue our conversation about the Bajau Laut community. This after authorities demolished homes and forcibly displaced hundreds within the Sakra Marine Park in Sabah. Joining me now is Vilashini Somaya, who is with the Gender Studies program in University Malaya. In 2013-2014, she directed a documentary titled Di Ambang, which is about being stateless in Sabah. And she also wrote a paper which was titled The Sea is Indigenous Land Too, Negotiating Presence and Rights of Indigenous Maritime Communities in Sabah. Villa, thank you so much for being on the show with me. I appreciate your time. I'm hoping that you can begin our conversation maybe putting into context for us the historical and socioeconomic background of the Bajau Laut community, maybe to those who may not be aware. I mean, they're described as seafaring nomads, but what exactly is the Bajau Laut's relationship with the sea? How does the ocean shape their identity, their culture, their economic lives? Thanks so much for that, Melissa. And, I'd like to thank you guys very much for also sort of spearheading the conversation about this, which I think is a very important one. So, I think generally when we do discuss the issue of the Bajau Laut community, is that we often sort of place that community alongside many other irregular migrant communities, displaced communities, undocumented, and other stateless communities that are in general just seen as non-citizen threats in the state of Sabah. And I think this is really the wrong way to go about it. There are nuances and complications to these categories of people and communities, and the Bajau Laut is one that's separate and unique in their own way. So of course the Bajau Laut are known also locally as the Sama Bajau people, are an ethnic group primarily found and have historically lived in the maritime regions of Southeast Asia, but specifically between the Philippines, Malaysia's Sabah waters and Indonesia. So in this sort of, between these three modern day nation states, this community have, primarily lived their lives known as very, very skilled and very, very apt seafarers. Use the term gypsies, which on a personal level, a professional level, I really problematize. Nomadic, yes, but I think terminology like gypsy is a very old and archaic term that I think we have to do away with. But as a sort of a community with a history and a heritage of being nomadic, they are a seafaring people that have for centuries, eat the living of the water. They've, essentially traditionally inhabited either houseboats or, homes that are on stilts or coastal areas. They've lived very close alongside, the maritime flora and fauna, and have been recognized as even custodians of, the Sulu Sea in regards to the protection of the coral reef. Right. So this is a community that obviously has a deep history and culture with understanding that maritime space. Unfortunately, historically, when this particular area was later on carved out to becoming their own sort of nation states after the end of certain colonial presences,
these maritime borders then found people like the Bajau Laut to be an utter inconvenience to the sort of what they call strengthening of these sovereign bodies. But we never ask communities like the Bajau Laut how these maritime spaces and these boundaries are an inconvenience to them. How do we think about that? Because when we think about indigenous communities and native land rights even, how does that apply to indigenous maritime communities? How do we see the sea, the ocean, as indigenous land? We don't. And this is because many nation states build, narratives of strength, of power, of identity, and history along, land bodies, right? And that very often, what do you call the strengthening of, national mandalas or the presence of nation states have to sort of make very clear, for example, where your capital is at, who runs within the capital, the kind of communities that come within those spaces, and the stakes that come with having sort of customary or indigenous stakes to those lands. So when it comes to making a claim to having an indigenous maritime space, this becomes difficult to imagine, I think, by way of policy, by way of, socio-political thinking, because the sort of fluidity that comes with a maritime space is difficult to sort of nail down. It's difficult to imagine as, a welcoming, thriving area. We see maritime spaces, especially ones right in the middle of the ocean, as inhospitable, right? And also because there's no way of sort of governing and protecting maritime boundaries the same way you can with a land boundary. So think of the sort of boundaries between Thailand and Malaysia, right? But the moment part of that boundaries go into the water, it's a whole different question altogether, because in terms of the resources you can use to man those spaces, it's impossible to do the same kind of monitoring you do on land that you do on water. So oftentimes when we think about how maritime spaces are carved out, they are, as scholars put it, they are imagined. And because they are imagined, we don't think of those spaces as being hospitable to people. And therefore, the idea that anybody would be living there and anybody would design or have any sort of relationship with that space, for us, it's inconceivable. But to the Bajau Laut, it's a real thriving space of life. Okay. How do we protect the Bajau Laut in all its intricacies and nuances in a context of development policies for a territory like Sabah? When we think about, because you mentioned at the beginning of our conversation, they're often viewed as a non-citizen threat. And that's the justification given by authorities for why they're forcibly displacing this community. How do we put that into context? The territory of Sabah dealing with a community like the Bajau Laut? Well, in order to, and I will definitely answer that question, Melissa, but, in order for us to get there, I think we also have to recognize some key challenges before we can have a conversation about policies, because policies are so much larger, especially in regards to, talking about the minority space in Sabah. But there are, first and foremost, some key challenges to the economic, the socio-economic, and the political economic livelihoods and issues pertaining to the Bajau Laut people, right? They are like many hundreds of thousands, if not a million odd stateless and undocumented persons in Sabah. They don't have access to, healthcare, education, and stable livelihoods. They essentially have to sort of find a way to survive despite the sort of economic marginalization that they experience. So already not having access to education would mean that they would have to depend on very old practices of fishing. But even then, the inability to compete in a space in which you do have other formal fishing communities and capacities going on would mean that they would participate in
overfishing. They would, there's issues of maritime pollution that they are part of because of, fish bombings and so on. So they're sort of recognized as, being central to that sort of problems there. And then, if education is a problem, healthcare will later on be a problem as well. With the lack of citizenship, they have or endure poor living conditions. And this results in, really high incidences of healthcare complications, even with very preventable diseases. So this is a rather vulnerable group of people to begin with. But now when you want to have a conversation about policies, you want to have a conversation about development policies particularly, this now goes into this terrain of, what about me, rather than, protecting you. And this is simply because the political narrative has always painted it as it will have to be a fight for survival between indigenous Sabahans versus anyone who falls in the non-citizen category. And any sort of policy that is designed in Sabah, from at least the research that I've been able to access, has always been sort of maybe even accused as being performative, right? Whether or not it's giving enough to indigenous local Sabahan Malaysians who already have made it very clear that they have so little in the face of West Malaysia. So when we talk about inclusion policies for the Bajau Laut people, it's now going to be an issue of, number one, they're non-citizens, and the only policy that speaks to non-citizens at the moment is the repatriation policy, which is to arrest, detain, and later on deport. And this, of course, is problematic if you're deporting them from one point of the ocean, which is in Sabah, to another point, which is either the Philippines or Indonesia, in which they'll just sort of find their way back to these parts or, navigate into other areas and return here at some point. We're not having real world conversations about how these policies have to work in between the left and the right hand, in which you do speak to the needs of indigenous people in Sabah, sure, but also the way in which you cannot deny the presence of people like the Bajau Laut also in these parts of the world. That was researcher Vilasini Somaya. We're joined now by Wong Queng Hui, who is the director of the NGO Mandiri Borneo. Wong, thank you so much for being on the show with me. The Bajau Laut have lived in the waters of Sabah for generations now, yet many remain stateless. And I'm just wondering whether you can help put that into context for us. What does being stateless mean for the everyday lives of the Bajau Laut people? Okay, terima kasih Melissa. Allow me to speak in bahasa. Saya untuk sedikit konteks, saya ini berasal daripada Sabah dan saya membesar di Keningau. Dan kebanyakan komuniti-komuniti di Bajau Laut ini mereka berada di sebelah pantai timur Sabah, Sempurna, Pak Datu dan area-area terdekat di situ. Tapi sebelum kita cerita pasal isu Bajau Laut, kita cerita tentang statelessness itu sendiri. Stateless, apa tu stateless? Bila seseorang tu stateless, hak dia sebagai manusia untuk hidup sudah dinafikan. Simple as that. Ya. Kenapa? Sebab pendidikan, mereka tidak boleh akses kepada pendidikan, tidak boleh akses kepada kesihatan, keselamatan, dan banyak lagi. Kalau kita tengok benda-benda kecil yang untuk buka account bank dan beli SIM card dan sebagainya, itu sama sekali tidak boleh diperolehi lah. Itu stateless yang kebanyakannya yang kalau kita di Semenanjung Malaysia dan di kebanyakan tempat yang kita lihat itulah stateless akan hadapi. Tapi isu Bajau Laut ni agak unik, ya, agak unik. Sebab mereka ni hidup di persisiran dan di perairan Laut Sabah, dan ya betul juga, betul mereka ada yang hidup di persisiran Laut Filipina dan ada juga yang mengatakan hidup di Indonesia. Tapi kita tidak cerita tentang yang mereka hidup di Filipina dan mereka hidup di Indonesia. Yang kita cerita ni yang mereka sudah zaman berzaman hidup di perairan Sabah ni. Mereka hidup di situ sebelum wujudnya konsep sempadan dan negara. Jadi
sekarang ni kita sudah ada Malaysia hampir usia Malaysia ni sudah hampir 67 tahun. Tapi sampai hari ini kita tidak lihat kerajaan menyelesaikan isu Bajau Laut. Jadi apa yang akan jadi mereka? Wong, apa yang Wong rasakan sebagai langkah yang seterusnya untuk kerajaan yang untuk selesaikan isu Bajau Laut ni? Apa yang Wong ingin lihat berlaku selepas ini untuk membantu komuniti Bajau Laut? Okey, first kali kalau saya lihat, kita balik pergi awal yang kita cerita Stateless tadi. Kalau kita ingat lagi, sekarang kerajaan ingin bentangkan pindaan perlembagaan persekutuan berhubung kewarganegaraan. Ya, salah satu yang disadangkan ada 5, tapi yang 2 sudah digugurkan. Itu saya ingin berterima kasih kepada kerajaan kerana mendengar suara kami dan digugurkan lagi 2. Tapi ada lagi 3. Salah satu dia itu ialah mereka ingin masukkan perkataan pemastautin dari teks asal. Jadi kalau perkataan pemastautin itu dimasukkan, macam mana komuniti Bajau Laut yang sudah bermastautin berdekat-dekat di negeri Sabah ini untuk mengakses kewarganegaraan. Ini kita cerita tentang kewarganegaraan dulu kan, sebab mereka tidak mempunyai kewarganegaraan. Tapi sebelum kita mau pergi ke kewarganegaraan itu, kita kena benarkan mereka untuk menetap tinggal, bukan untuk tinggal di sesuatu, untuk membenarkan mereka tinggal untuk berkampung lah. Dan juga kena benarkan mereka untuk pergi akses pendidikan, akses kesihatan dan menjamin keselamatan komuniti-komuniti tersebut. Kerajaan dia kena ada plan jangka masa pendek dengan panjang. Contoh dia yang saya boleh bagi, yang selalu saya sebut ialah kerajaan dia kena libatkan semua pemegang taruh dari peguam, badan kehakiman, aktivis, NGO, ahli academician, semua ni untuk duduk untuk duduk satu meja untuk cari titik, untuk sebulat suara cari titik tengah untuk selesaikan masalah. Sebab kalau saya lihat pada hari ini ya, apa yang terjadi di Sabah, kerajaan suka buat tindakan ataupun keputusan yang populis, yang konon-kononnya akan mendapat sokongan rakyat tanpa melihat dan berfikir impaknya, apa yang akan terjadi kepada komuniti tersebut ni. Sebab kalau kita lihat, mereka sudah dihalau daripada tempat tinggal mereka kan di laut. Dan ke mana mereka akan pergi? Mereka akan pergi ke darat. Mereka akan merempat di darat. Jadi mereka tidak boleh hidup di darat sebab adat laut. Jadi mereka terpaksa mengemis. Mereka tidak boleh bercocok tanam di bandar dan sebagainya kan untuk hidup. Mereka akan mengemis. Bila kita lihat mereka mengemis, kita pula tidak suka. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita rasa macam kita tidak suka lah, senang cerita kita tidak suka. Pasti kita halau lagi diorang. Kemana diorang pergi? Isu ni tidak selesai. Jadi kerajaan dia kena ambil, paling penting sekali kerajaan selesaikan isu ni menggunakan lensa manusiawi. Libatkan semua pemegang taruh. Jangan buat keputusan tergopoh-gopoh lah. Wong, thank you so much for being on the show today. That was Wong Kweng Hu from the NGO Mandiri Borneo, wrapping up this episode of Consider This. I'm Melissa Idris, signing off for the evening. Thank you so much for watching, and good night.